बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पार्ट 45। कैलाश, तुम जो कहोगे मैं करूँगी, लेकिन तुम अभी मेरे साथ चलो, मैंने उससे कहा। वो मुझे उस कमरे में ले जाने की कोशिश करने लगा जिसमें वो सोता था। मैं खुद को रोक ना सकी और सिसकियाँ ले लेकर रोने लगी। मैं गुस्से और बेबसी से अपने होंठ काट रही थी। उन्होंने माँ और बापू के सामने मुझे बेआबरू किया था और मैं इंतकाम लेना चाहती थी। कैलाश शराब पिए हुए था और तो मुश्किल खड़ा हो सकता था। मैंने उसे ज़मीन पर धक्का दिया और वहाँ से भाग गए। कुत्ते मैं चलाई, तुम सब कुत्ते हो। रात हो चुकी थी और कश्ती राम भी मुझे अब अजीज निगाहों से देख रहा था। आज मैंने दोबारा उससे कहा था कि मुझे त्योंगा ले चले, और मेरी हालत देखकर वो भी खौफजदा होगा। ये अक्टूबर के आखिरी अयाम थे और सर्दी होने लगी थी, लेकिन मुझे महसूस नहीं हो रहा था। ना भूख, ना सर्दी, ना थकन। मैं गिन और जिल्लत महसूस कर रही थी, और बस दिल चाहता था कि दरिया में कूद जाऊं, ताकि ये दाग हमेशा हमेशा के लिए मिट जाए। मैं चाहती थी कि अपने हाथ पैर बांध कर खुद को दरिया के हवाले कर दूं। अपने पैरों के नीचे कश्ती की तह में मुझे एक रस्सा पड़ा महसूस हुआ। मैंने अंधेरे में बैठे बैठे इससे अपने पैर बांधने शुरू कर दिए। कोई मेरी मदद करना नहीं चाहता था, सब मुझे तकलीफ देना चाहते थे। वो भी मुझे मारना चाहते थे, या रसवा करना, या गांव के किसी कुत्ते की तरह मेरा पीछा करना। ये तुम वहाँ बैठे ही रस्से से क्या कर रही हो? कश्ती वाले ने मुझसे पूछा। इसकी आवाज़ ने मुझे मेरे खौफनाक ख्यालात से चौंका दिया। मुझे ख्याल आया कि पैर तो मैं बांध रही थी, अपने हाथ कैसे बांधती। बहरहाल मैंने अपने दिल को समझाया कि अगर मैं मर गई तो मेरा इंतकाम कौन लेगा। मैंने फैसला किया कि पहले मुझे इंतकाम लेना है, इसके बाद चाहे मैं मर ही जाऊं। मैंने सोचा कि कुछ नहीं तब्दील नहीं होने वाला। लोग अब भी मुझे एक बुरी लड़की समझेंगे, माँ अब भी मेरी पिटाई करेगी, और नौजवान लड़के अब भी मुझ पर आवाज़ें कसेंगे और मेरा पीछा करेंगे। लेकिन मुझे पहले इनकी जान लेना होगी। मैं घर जाऊंगी, अपनी दरामती उठाऊंगी और इसकी अंतड़ियाँ निकाल कर रख दूंगी। जब मैं दरिया की ढलान उतर कर आगे बढ़ी तो माता पिता वहाँ मेरा इंतज़ार कर रहे थे। जब मैंने इनके उतरे हुए चेहरे देखे तो सोचा कि शायद इन्हें फिर किसी ने मारा है। सदमे से इनके रंग जर्द हो रहे थे। माँ ने एक बार फिर मुझे बालों से पकड़ लिया। कहाँ थी तुम? मैंने इसे बताया कि मैं कैलाश से मिलने गई थी। मैंने परवाह नहीं की कि माँ इस बारे में क्या सोचती है। मुझे इंतकाम लेना था। मैंने माँ से कहा कि मैं चाहती हूँ जो कुछ उन्होंने मेरे साथ किया है, कोई इसकी पत्नी के साथ भी यही करे। इतना ऊंचा मत बोलो। मुझे परवाह नहीं थी कोई कौन मेरी आवाज़ सुनता और कौन नहीं। चलो अंदर आओ। मैंने अंदाज़ा लगाया कोई बात ज़रूर है। मैं सोच रही थी कि माँ मुझे मारेगी, लेकिन उसने मुझे अंदर सेंध में धक्का देकर बाहर से दरवाज़ा बंद कर दिया। तुम कहाँ गई थी पूलन? मुझे सच सच बता दो। तुम नरियान गई थी? फिर माँ ने मुझे चांटा दे मारा। मुझे पता है, वो बोली। वहाँ एक ठाकर है, लंबा तिरंगा। वो यहाँ आया था, इसके साथ 20 के करीब आदमी थे। सब घोड़ों पर सवार थे और उनके पास राइफलें थी। तुम उसी से मिलना चाहती थी? वही आया था। अच्छा, तो वो आए थे, मगर मैं यहाँ नहीं थी। तुमने ऐसा क्यों किया? अगर तुम्हारे साथ मसला क्या है? बापू ने माँ को मुझे चांटा मारने से मना कर दिया। उसने मेरी हिमायत करते हुए कहा, क्यों मारती हो, बंद करो। आज तक तुमने यही कहा था इसके साथ। बहुत मार खा चुकी है ये। हुआ क्या है? मैंने पूछा। मैं हकीकत जानने के लिए बेताब हो रही थी। इसका मतलब है हमारी मजीद बदनामी। सारा गांव इसके बारे में बातें कर रहा है। क्या तुम खामोश नहीं रह सकती हो? तुम क्यों कभी भी मेरी बात पर ध्यान नहीं करती पूनम? कभी कभी तो माँ को समझना बहुत मुश्किल हो जाता। वो एक मार बन जाती। कभी तो मुझे कहती कि अपने हक के लिए लड़ना चाहिए, और कभी कहती कि बस मुझ पालो। जो जिल्लत मैंने बर्दाश्त की थी वो उसकी भी जिल्लत थी। जिस खतरे से वो एक अरसे से अपनी बेटियों को होशियार करती थी, वो खतरा इसकी बेटी को पेश आ गया था। मैं चाहती थी कि जिस शख्स ने ये पाप किया मैं इनका नाम चीख चीख कर सबको बताऊं, लेकिन वो चाहती थी कि मैं खामोश रहूं। मेरे लिए इस जिल्लत को चुपचाप बर्दाश्त कर लेना बेहद मुश्किल बल्कि नामुमकिन था। क्या वाक़या पेश आया था, ये बात आप मुझे बूढ़ी ही बता सकती थी। और फिर अंधेरे में नन्ही बूढ़ी ने मेरे कान में सारी बात बता दी। कुछ लोग गांव में आए थे, इसलिए माँ नाराज़ थी। वो सरपंच के घर गए।
سارے گاؤں والے گھروں سے باہر آ گئے۔ سرپنچ اور اس کا بیٹا گھر پر نہیں تھے۔ انہوں نے گھر کی ساری عورتوں کو مارا پیٹا اور سارے گاؤں والوں کے سامنے ایک عورت کی ساڑی اتار دی۔ انہوں نے عورتوں کو گندی گندی گالیاں دیں اور گاؤں والے چپ چاپ کھڑے دیکھتے رہے۔ اگلے روز مجھے دوسری لڑکیوں نے بتایا کہ جس عورت کی ساڑی اتاری گئی تھی وہ سرپنچ کی بیوی تھی۔ جاتے جاتے وہ سرپنچ کی پتنی سے کہہ گئے کہ اگر ان کے پریوار نے گاؤں کے غریب لوگوں کو ستانا بند نہ کیا تو وہ پھر آئیں گے اور دوبارہ ان کے ساتھ یہی سلوک کریں گے۔ میں اتنی خوش تھی کہ ایسی خوبی زندگی میں پہلے کبھی محسوس نہیں ہوئی تھی۔ میرا انتقام لے لیا گیا تھا۔ میرے سر سے ذلت کا بوجھ اتر گیا تھا۔ میں دوڑتی ہوئی سرپنچ کے گھر گئی اور دوری کوپر سے چلا کر کہا، کیا تم پھر بھی کبھی کسی کے ساتھ یہ ظلم کرو گے؟ میری آواز سن کر سرپنچ خود باہر آیا اور تیز سے بولا، چلی جاؤ یہاں سے۔ اگر میں نے دوبارہ تمہیں ادھر دیکھا تو اپنے رائفل کی ساری گولی تمہارے سینے میں اتار دوں گا۔ تم مجھے گولی مارو گے؟ گولی تو تم اپنے بیٹے کو مارنے چاہیے جس کے گندے کرتوت ہیں، میں نے نفرت سے زمین پر تھوکتے ہوئے کہا۔ وہاں باقی آئی ہے، مجھے کھینچتے ہوئے لے گئی۔ تم اب یہاں کیا کرنے آئی ہو؟ اس نے مجھے واپس گھر کی طرف دھکیلتے ہوئے کہا۔ تم سرپنچ سے اس طرح بات کیوں کر رہی ہو؟ یہ لوگ پھر ہمارے دشمن ہو جائیں گے۔ ماں نے مجھے گھر کے اندر بند کر دیا۔ نہا لو، اپنے بالوں کو کنگھی کرو، کچھ کھا پی لو، تم کچھ پاگل عورت نظر آ رہی ہو۔ میں رونے لگی، لیکن اس بار میرے آنسو دکھ کے نہیں بلکہ خوشی کے تھے۔ میں سارا دن روتی رہی حتیٰ کہ رات ہو گئی۔ کبھی بھی میں سوچ کر انسان لگتی کہ ٹھاکر نے سرپنچ کے گھرانے کی عورتوں کو برا بھلا کہا۔ کبھی مجھے غصہ آتا یہ کافی نہیں ہے، اور اگر ایک لمحے اس سوچ کا فرق سن کر میں کانپ اٹھتی جو گاؤں کی دوسری عورتوں اور مجھ میں تھا۔ میں نے محسوس کیا تھا کہ گاؤں کی دوسری عورتیں مجھ سے خوفزدہ تھیں، کیونکہ جو میں کر پاتی تھی وہ نہیں کر سکتی تھیں۔ لیکن اب میں نے اپنے آپ میں اتنا حوصلہ پیدا کر لیا کہ میں سرپنچ کا مقابلہ کر سکوں۔ بہرحال میں نے خاموشی اختیار کیے رکھی، لیکن جو فتح کی خوشی کم ہوئی، مجھے احساس ہوا کہ میں نے بدترین حرکت کا ارتکاب کیا ہے۔ میں نے مدد مانگی تھی ایک اونچی ذات والے شخص سے۔ میں نے اپنی ذلت ذات سے غداری کی، اور تب مجھ پر انکشاف ہوا کہ نریحان کے ٹھاکروں نے اس لیے میری مدد کی کہ یہ بات ان کے فائدے میں جاتی تھی۔ مجھے یاد آیا کہ کنجن کی ماں نے کہا تھا کہ پھول سنگھ کا سرپنچ کے ساتھ کوئی تنازع ہے۔ مجھے محسوس ہوا کہ اگر وہ آئے تھے تو میری ذات کے لیے نہیں آئے تھے۔ میں نے انہیں ایک جواز فراہم کیا تھا۔ میں نے دل کی گہرائی میں دعا کی کہ اے درگاہ دیوی مجھے اس غلطی کی سزا دے۔ اس بار اس نے میری دعا قبول کر لی۔ جاری ہے۔